আছে এই যে কি চলা। तो चलिए मेरे सभी ऑडियंस के लिए एक खतरनाक मेदिनीपुर स्टाइल में साउंड चेक हो जाए। तो कृपया इस साउंड चेक को ध्यान से सुनिए। तो हम आज सबसे पहले वोकाल चेक करेंगे। और बेस को चेक करेंगे। आप सब म्यूजिक सिस्टम को एक साथ चलाते हैं।